हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो वो को ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों काउंटिंग 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग सीखेंगे बच्चों। और जानेंगे बच्चों कलर्स नेम में। कलर कौन सा बच्चों, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पर्पल कलर एंड पैरेट कलर। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। 1 1 1 ब्राउन कलर, 2 2 2 पर्पल कलर, 3 3 3 ग्रीन कलर, 4 4 4 रेड कलर, 5 5 5 5 येलो कलर, 6 6 6 स्काई ब्लू कलर, 7 7 7 ऑरेंज कलर, 8 8 8 ब्राउन कलर, 9 9 9 9 ग्रीन कलर, 1 0 1 0 10 1 0 10 1 0 10 ब्राउन कलर, 1 1 11 1 1 11 ऑरेंज कलर, 1 2 12 1 2 12 पर्पल कलर, 1 3 13 1 3 13 1 3 13 स्काई ब्लू कलर, 1 4 14 1 4 14 1 4 14 रेड कलर, 1 5 15 1 5 15 येलो कलर, 1 6 16 1 6 16 रेड कलर, 1 7 1 7 17 1 7 17 ग्रीन कलर, 1 8 18 1 8 18 पैरेट कलर, 1 9 19 1 9 19 1 9 19 स्काई ब्लू कलर, 2 0 20 2 0 20 लेट्स रिवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 2 0 20 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 20 2 0 20. If you love this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.